Smile tayo ba? Saan mag-smile mo tayo? Salamat sa mga import. Thank you Lord. Thank you Lord sa blessing. Sunday blessings. Dadaan na may help ni tatay. Thank you Lord. 10th harvest. Ano na John Mark oh. John Mark di hulat ani di ay ulanan ni ron. Ano si John Mark. Thank you Lord. Hawa na. Relax. Apa? So 10th harvest. Thank you Lord sa blessing Sunday blessings. Kani siya gihulat. Okay, glawas wa. Daglo glawas. Thank you Lord. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Thank you Lord. Thank you. No more words to say again. Thank you Lord sa blessing. Sakto na dong. So, 68 days 10th harvest. Misti sa max ito. Thank you Lord.